Kain ka, family! Practice tayo mag-skate. Diba, shit? Diba parang letter B? O, letter B naman B-shape. yan. B. Ganon. Oh. Hindi ko talaga kaya. Basta na Oh, kaya mo daw si Chloe. Scooter ni. Jika. 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 Tama yun, tama? Lagi. Ganito, diba? Letter B. B naman, tutulak yung isang paa. Tulak yun. Yun.